naka egg conveyor na. So ilahi na to ang weighing scale. So i-compare babang weights o pila ka weeks na weekly man magtimbang. So diha na ta na time na mag-necropsy. So diri nakita na to nga tapeworm, no. So itong itan-aw para diya na to balaan kung mag-medicate na ta. So daghan kay tapeworm, no. So after that nabot tayo time na mag-harvest ta sa manual na tong sa conventional na to na building. Harvest na manual. So kanina time daghan na harvest ani. So second harvest na ni. Kamay na lang atong harvest pero ano yapon dapat yapon paspas. But sure yapon pala waray damage na itlog. So harvest ta.